अन्न सुरक्षा मोहिमेच्या मुखेल टप्प्यातल्यान एफडीएन कळंगूट आणि बागा 20 दुकानांची तपासणी केली। कळंगुटे शॉपांनी आदल्या परस थोडी सुधारणा आणि बदल दिसून आयले, तर दोन्ही वाठारांनी कांय शॉपांनी उण्या दर्जाच्यो काजू बियो आणि हेर पदार्थ विकल्याचे दिसून आयले। उण्या दर्जाच्यो काजू बियो विकप खपोवन घेवचे नात, नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी एफडीए अधिकाऱ्यांनी शिरकावणी दिली। ही खाणां आणि पदार्थ नेमकी खंय सावन येतात हाचेरय नदर दवरतले, सोद घेतले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। हो सीझन जो चालू जावचो आसा हाच्या पयलींच येवन आमी ह्या जे जाग्यार चॅक्स केल्ले आसा आनी आयज दोन्ही वाठारांत क्लोज टू 20 शॉप्स आमी विजीट केल्ले आसा, कळंगुटांत तशें बागान। जी टीम कळंगूट गेल्ली तांकां एक थोडो इम्प्रूवमेंट दिसून आयिल्लो आसा कळंगूट हितून। खूब शॉपांनी जे फाटल्या खेपे आमचे चॅक जाल्ले ते इम्प्रूवमेंट जाल्ले आसा, पूण बागा ह्या जाग्यार फाटल्या हातून आमचे चॅक चड जावंक नासलेले। आतां आमी आयच्या दिसा एक मॅक्सिमम कवरेज दिला बागा हे एरियान आनी क्लोज टू 9 शॉप्स आमकां नॉन कंप्लायंट मेळिल्ले आसा। थोडे विदाउट लायसन्स ऑपरेट जाताले आनी थोडे ऑयली काजू सब स्टँडर्ड काजू मिक्स करून पॅक करताले। सो प्रत्येक शॉपाचेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलेले आसा। हे फावटी सगल्यांक 20,000 to 50,000 अशें फायन घातलेले आसा। तशेंच ही शॉपां बंद केल्ली आसा आनी एक स्ट्रॉंग मेसेज आमी पास केल्लो आसा की हो जो फुडलो सीझन जो स्टार्ट जातलो हाका आमचो डिपार्टमेंट काजवाच्या हितून 0 टॉलरन्स दाखयतले। बारीकची बारीकूय नॉन कंप्लायन्स मेळ्ळी जाल्यार हाचेर फायन घालतले, केसी घालतले आनी शॉपां ही बंद जातली, लायसन्स कॅन्सील जातले। हो स्टँड घेवन आमी हे काम जे आसा हे व्हरतले आनी तुमच्या माध्यमांत आमी एक स्ट्रॉंग मेसेज पास करूंक सोदतात। जो कोण हो मिक्स करून काजू विकता, लो क्वॉलिटीचो काजू विकता, तांणी हे सगळे बंद करचें, कित्याक हाचेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले। सो हो आमचो आयचो दिसाचो जो समरी आसलेलो तो तुमकां जाल्लो आसा। आनी हाज्या वयर मेनली जो आमचो प्रश्न आसा तो म्हणटा एक OW म्हणून ग्रेड येता, ऑयली काजू। सो ही ऑयली काजू जो आसा तो सारको लास्ट जो भायर सरता तो इन प्रोसेसींग आनी हाका ऑयल उरता, तो खावपाक जायना, अनपॅलेटेबल आसता, पूण दिसपाक बरो दिसता तो। सो हाका लागून ते कस्टमराक ते हातून कन्फ्यूज करता, कित्याक दिसपाक बरो पयलो म्हणटकूच बरो दिसता, पूण खाल्लो जाल्यार ताका ऑयल एक जो आफ्टर टेस्ट आसता तो येता। सो हो काजू हाडून ते मिक्स करता। हो काजू गोंयाक कसो येता, कोण हाडटा, ही आमची आतां फुडली हेजेर जे आमकां बूक केल्या तांकां लिंक इस्टॅब्लीश करून तांचेरूय आमची कारवाय जातली।